Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Sayyid Muzammil sir, Assistant Teacher of Al Mahmood International High School, Akula. How are you students? I hope you are very well. So today we are starting remaining lesson number 4, and we were solving exercise, मश्क. हम लोग मश्क देख रहे थे और मश्क का क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एंड 2 हम आपको बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं. आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 है आपका हुर्फ को जोड़कर लफ्ज़ लिखिए. अब आपको हुर्फ दिए गए हैं और उनसे आपको लफ्ज़ तैयार करने हैं. तो यहाँ हम आपको उन हुर्फ को जोड़कर लफ्ज़ बताएंगे. आपको इसके अच्छी तरीके से मश्क करनी है. ठीक है, तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 3 पर. हुर्फ को जोड़कर लफ्ज़ बनाइए. पहले हुर्फ है ते, फिर प्लस अलीफ, फिर जीम, फिर रे. इस तरीके से 4 हुर्फ हैं और चारों हुर्फ को जोड़ना है. तो हम ते, अलीफ और जीम, रे. तो यहाँ पर कौन सा हुर्फ लफ्ज़ तैयार होगा? हुर्फ से ताजिर. ते, अलीफ, जीम, रे, ताजिर. इस तरीके से और अच्छी तरीके से लिखिए खुशकर. फिर उसके बाद दाल अलीफ, दाल अलीफ. तो यहाँ पे दादा. ठीक है, दादा. उसके बाद है, बड़ी ए, रे और ते. इसके लिए ये भी 4 हुर्फ हैं. अब इनसे कौन सा लफ्ज़ तैयार होगा? हैरत. है, ये, रे और ते. हैरत. ठीक है, ये के नीचे 2 नुक्ते और रे और ते. हैरत. इस तरीके से. ठीक है. उसके बाद है दाल, नून, ये, अलीफ. ठीक है. अब दाल, नून, ये से दुनिया तैयार होती है. ठीक है, दुनिया. ठीक है. तो ताजिर, दादा, हैरत, दुनिया, ये 4 लफ्ज़ हम तैयार किए हैं. आगे बढ़ते हैं. पे है, अलीफ, रे. तो इस 4 हुर्फ से लफ्ज़ तैयार होगा यहाँ पहाड़. पे, हे, अलीफ, रे, पहाड़. तो इस तरीके से आपको अपनी ओर से भी और ज़्यादा मश्क करनी है. तो नोटबुक आपके पास है तो आप और ज़्यादा, आप लोगों को तो पता है हुर्फ तहाजी कितने हैं, 38 हुर्फ है. तो अपनी ओर से ऐसे लफ्ज़ बनाएं, खुद ही उसको सर्च करें. ये आपका सर्च करने का अमल आपको क्या कराता है? आपके जहन को और काम कराता है और आपको सीखने में मदद देता है. ठीक है. अगर ऐसे कोई सवाल अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपको आसानी से ज़्यादा ध्यान देना नहीं होता है. अभी देखिए फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं नवंबर में. लास्ट जैसा फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुए हैं, इसी तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे. तो इत्मीनान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और जो उसका राइट आंसर है उसको आपको क्लिक करना है या बताना है. तो आप जल्दबाजी ना करें. ठीक है. इत्मीनान से, इतना भी इत्मीनान ना हो कि हमारा वक्त चला जाए, वक्त गुजर जाए. तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. टू से प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है. प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर चीज़ आसान हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है मेरे बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? देखिए, हिस्सा अलीफ को हिस्सा बे से जोड़कर मुकम्मल लफ्ज़ बनाना है. जैसे कि एक यहाँ पर हिस्सा अलीफ दिया है, दूसरे में बे दिया गया है. तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल नहीं है. जब तक आप दूसरे हुर्फ से उसको नहीं जोड़ दें तब तक वो मुकम्मल लफ्ज़ तैयार नहीं होगा. एक तो बनाकर भी दिया गया है खे, ये, अलीफ और बे के कॉलम में लाम. तो यहाँ तैयार हुआ है ख़याल. तो अब दूसरा है काफ अलीफ. अब काफ अलीफ से बनेगा यहाँ काफला. तो सही वर्ड है यहाँ पर काफला. हम दोबारा लिखते हैं.
قافلہ آپ یہاں دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں صحیح طریقے سے لکھنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس پینسل نہیں ہے. ہم یہاں ہاتھ سے لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہاتھ سے لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے پینسل کی نوک سے اچھی طریقے سے لکھیں. قافلہ ہم نے لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اس کو جوڑنا ہے، لکھنا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جوڑنا بھی ہے. اب ہے میم شین واو. اب میم شین واو کس سے جڑے گا؟ تو مشورہ، میم شین مشورہ. ٹھیک ہے، اسے ہم جوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ جڑ گیا ہے. اب اس کے بعد ما، میم الف. اب میم الف ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کیا ہے، میم الف ہے تو آپ کو جوڑنا ہے مالک سے. کس سے جوڑنا ہے؟ مالک. آپ یہاں پر مالک لکھ لیجئے. ٹھیک ہے، اب دو اور باقی رہ گئے آپ کے، قاف یہ الف. اب قاف الف یہ ہے تو قیام جڑے گا، تو قیام آپ کو یہاں لکھنا ہے، قیام. ٹھیک ہے، یہاں ہم کو صحیح طریقے سے لکھنا نہیں آ رہا ہے، آپ دیکھ کر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قاف الف. ٹھیک ہے، قاف یہ الف اور یہاں ہم نے جوڑ کر آپ کو بتائے ہیں یہ قیام. ٹھیک ہے، اب ہے لاسٹ ون عین زے. تو عزت، تو تے کہاں ہے دیکھیے، عین یہ لاسٹ یہاں لکھنا ہے عزت. ٹھیک ہے، اور یہاں آپ کو اگر صحیح لفظ دیکھنا ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں عزت. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. تو یہاں ہم نے آپ کو حصہ الف اور حصہ بے سے جوڑ کر مکمل لفظ بتا دیے ہیں. آپ اپنی نوٹ بک میں اچھی طریقے سے پینسل کی اچھے طریقے سے نوٹ کیجیے اور بار بار اچھی رائٹنگ میں لکھنے کی کوشش کیجیے. یہاں صحیح طریقے سے نہیں لکھ پائے ہم، لیکن آپ کو 2 مرتبہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جوڑیاں آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو لکھنے میں آ سکے. یہ قافلہ اس سے جوڑے گا، مشورہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مالک، اس کے بعد قیام، اور یہ لاسٹ عزت. اس طریقے سے تو آپ اس کی مشق کیجئے اور ایگزام کی تیاری کیجئے. آپ کا نیکسٹ منتھ فرسٹ سیمسٹر ایگزامینیشن ہے. ٹھیک ہے، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اگلی ایکسرسائز ہم کریں گے، اس کے بعد ریویژن اسٹارٹ ہوگا. اوکے، اور اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.